Useful ini. Magpikit boy. Man signal ente. Ibasag signalin. Ini. Popcorn 23. Popcorn. Okay, besok mga guru. Okay. Ito. Mashallah. Tama ko pagkatawahan, Rads. May tama ko pagkatawahan. Tawakkal TV. Inshallah. Takale. Sound check. Hello. Halo. Pasti insyaallah. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين بذلوا أرواحهم وأوقاتهم في الدعوة إلى الله وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين وعلمنا التعويل اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
May palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. May kapong tinaihan, kamatatuehan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. May jama'a muslimin, dehelu ang bankemon. Tukbal tebi in pagsarang syukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Gay ne pain kajumuan in pagsarang syukurin tudju iye. Kwe gay kajumu ne ruisab ngurungan kite bi yene me kanikmat-nikmatan. Mula-mulanen yene kailum tebi, yene kabasag tebi, yene katuyo tebi, yene ngurungan waktu, yene kinabayaan. Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian nen magneksaksi kita bi we gaaniya patut sinumba malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Gaaniya patut pagsyukuran sa di malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Gaaniya patut pamakuhante bitabang malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yene magpaniya sin kaellum duk yene magpaniya sin kamatay. Tebi ito si bulak dunya inin. Demikian nen magneksaksi do isab kita bi wa in panghu tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Taraak wa Allah subhanahu wa ta'ala masampay bisara Allah subhanahu wa ta'ala supaya in ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallamin miyaan kaawenan amban kalindeman tudju kadanta yene agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian nen salawat duksalam salawat duksalam yene si ahli pamilya Rasul sallallahu alaihi wasallam dukene me siye miyaan lundang panenne yene me kasahabatanne magsacrifice se osa yene atas buus lahat din supaya bangsa ingge hadja lumunsat in agama islamin bangsu supaya hadja miyaan yene awe lumunsat in agama islamin miyaan dukgay hiluhala ummat Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Manjari me kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadja pagsarong syukur tebi tawabalik ko miyaan tiya na isab kitebi pinagkaswa-kaswa sila bayan sa inin yene miyaan sihal pasalan pagpaeseb mula-mula ginhawabaran kami laton na si kaam mapakali ko itulay duk mapahadir si waktu inin alhamdulillah masipe isab pinaabot kitebi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amban sababan ien miyaan song pagsuwi-suwihanten bi si waktu inin kuya ni hatu miyaan ta sulat lu si kapsyon nilay yene miyaan kahalan yene pasalan kamatay abahi makanak leladende asal tantu-tantunen bang pasalan kamatay gainin niya awam asal tahati we tebi in parkala kamatein manjari pen me kaulamaan ten bi niya tellu misita si kitebi yene bisita inin gay nga kawang sumenye patek kapitu si kite yene bisita inin gay ngurung waktu ne yene bisita inin gay nga kahan kite bang sumenye patek ka yene tellu parkala bisita inin masib misita si kite tellu parkala inin kaisa misita si kite yene ridzikite andangin katauhan wete andang katauhan wete dialem 4 bulan peke dialem sikalan sa ite andang netasulat si kite yene ridzikiten andang nesinulat si kite ridzikiten yene bisita inin gay inin katauhan bang sumian patek kasikite. Although bisan katauhante sa upama niya ridzikite, upama may pangarta te, niya pinain song tek ka ridziki, niya pen song tek ka ridziki no may pasongsong miyaan, atawa may pinain sa sumumian niya song tek kasikao, bisan niyan expect nulay niya patek kasikao, pagtek kaya si waktu yan patek ka ridziki nulay, magbidda doon duk expectation nun. Magbidda duk expectation nun.
hatinen yein parkala, dambua yene misita kao, bisan katawhanno sa upamanen, patek kasi kaoin parkala miyaan, masi yan magbidda duk expectation, nule yene riziki no. Kadua misita si kite may umat Islam, yene kadarte. Kadar. Kemon miyaan kudyut kuhibal tetu si bulak dunya, duk kadarne. Andang nain pinaniya wa Allah Ta'ala. Pen Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadrin. Bennal kemon pakaradjaan tu si bulak dunyahin, pinaniya wa Allah Ta'ala, hininang wa Allah Ta'ala, biqadrin, duk kadarte. Kadarte, takdir aman Allah Ta'ala, hangkan ine-ine parkala maghapen si kite, sali du makahap duk makalaat, da kite magsyak-syak. Da kite magduerwe si pakaradyan Allah Ta'ala, gay kite makajari pinain bangway sa asal tayma te kemon andang, miyaan amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duk lamod da binin amban me rukun iman, lamod din amban me pamarat sayate, dinak kita kahagad si kadar Allah Ta'ala, sali duyani makahap, duk makalaat, asal tayma te kadar inin amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan duwe, misita mian si dambua manusia, kaysa ng riziki te, kadwenen, yene kadar aman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yene mian gay ngeddew in me parkala mian. Nakatelunan me umat Islam nan kita sa inin magsuwi-suwi. Si parkala misita si kite, yegeru isab ngeddew in bisita inin, gay nga ka we mian tek kaye pasongsong, gay nga ka bisita inin we tek kaye sumu, gay nga ka bisita inin we tek kaye kuitulay. Ine parkala si katello bisita, al-maut. Yene kamatay. Yene kamatay me umat Islam. Bisitainin ko ane tawo baliklay, gayin ngeddew si kite. Pinaniya wa Allah Ta'ala kamatein. Way pinaniya wa Allah Ta'ala kamatein. Pen Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pen Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinapanjari wa Allah Ta'ala, yan pinapanjari, pinaniya wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailumin duk kamatein supaya ini. Supaya hadja kita magajak-ajak to si bulak dunya, dumain. Supaya kita hadja mag-enjoy-enjoy to si bulak dunya, pukun pinaniya kailum duk kamatein, dumain. Suga way pinaniya wa Allah Ta'ala, panesting si may umat ni. Panesting si may ipon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ko kita basa kumpiyansa, pagka pinaniya kailumin, pinaniya kamatein we gado, na dumain. Kemon kita beinin, pinaniya wa Allah Ta'ala, panesting na si kita bi. Ina panesting na si kita bihin, yay na hinang tebi mahap mato si bulak dunyahin. Tinestingan kita bi wa Allah Ta'ala, bang ina hininang tebi kahapan mato si bulak dunyahin. Dumen kita bi pinapito, daranin takalete bi, si may Facebook, si may video, sambatan me makabisarayahin. Dumen kita pinapito wa Allah Ta'ala para mag-enjoy hadja. Dumen kita pinapito wa Allah Ta'ala, mian para awe mag-enjoy hadja. Kaya pinayin Allah Ta'ala sa di ayat ne, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Duga pinapanjari Allah Ta'ala manusia duk may kajinjinanin supaya hadja yan mian mag-ibadat tujo Allah Ta'ala. Mag-ibadat yan nuhut pangandakan duk ninggalan pamegesan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala me jama'a muslimin. Ine pe me dalil yene in kamatein bennal in kamatein asal masi patek kasikite pen Allah Subhanahu wa Ta'ala aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Pen Allah Subhanahu wa Ta'ala kulang maglabi bisan pen Allah Ta'ala kanian bin antag bisan pe kanian bin antag yudrikkumul maut. Parugpak si kamin kamatein. Parugpak kamatein bimana dumen ya palupog. Parugpak kamatein bimana pasampang si kite.
Gay kita bi ilupog we kamatay. Suga kamatein parugpak si kite. Bisan kita bi antag. Bisan pa kita bi antag. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Bisan pa kaniya anbin. Yan si kuta. Miyaan yeme dalam epente haget na bi paluhan bin. Yan miyaan kumpiyansa ni kam sigin hawabaran biwe sanyang ni paluhan bin. Taala ni kamamban kahiluhalaan. Taala ni kamamban pagbonuan. Taala ni kampente yan amban kemon ginisan parkala katawhan bin makamulakaam. Hatinin sanyang nin paluhan bin. Masiru parugpak in kamatein. Masiru parugpak malakul mautin si kita bi kemon. Hatinin ga niya ligtas si kita bi. Bisan pe kita bi sine. Bisan pe kita ko tawabalik ko. Dalam miyaan. Dalam loak atau akan dalam bisan na ba palayhan mulay. Bisan na kayo may patapok pa inte ngahalian yene kamatay lay. Masiru kita wi dinugpakan we kamatay. Sa dipi ayat pan Allah Ta'ala. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu mulaqikum. Fa innahu mulaqikum. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Aw kama qal. Pen Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisarahun o Muhammad. Bisarahun o Muhammad, bennal kamatay hinalian biyan. Bennal in kamatay katatalewan biyan. Parugpak si kaam. Masih parugpak si kaam. Asal bennal in kamatayin masih parugpak si kaam. Yene mian parkala kamatay hinalian webi. Yene parkala kamatay katatalewan webi. Ambat ingatku, ambat ingat tebi kemon in parkala inin masih parugpak si kitebi. Sisaddi pe ayat, kullu nafsin dhaikatul maut. Kemon ginhawabaran makales sa kamatay. Pinalesahan kamatay wi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinalesahan kamatay. Ga niya si nakura, ga niya si raayat, ga niya si miskin, ga niya si dayahan, ga niya si makanak, ga niya si abahi, ga niya si lella, ga niya si dende. Kullu nafsin dhaikatul maut. Allahu Akbar. Kemon ginhawabaran, makales sa kamatay. Kemon ginhawabaran, makales sa kamatay. Sisaddi pe ayat, kullu man alaiha fan. Kemon in parkala tu si bulak dunya lanyap duye. Lanyap. Hati lanyap gani akakal tu si bulak dunya. Kemon pinapanjari, kemon takitete tu si bulak dunya. Lanyap ye, gani akakal tu si bulak dunya. Ina pe ketanda-tandaan. In kamatein gay katawhan te bibang simen patekka. Pen Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Ga niya ginhawabaran nga tawhan bang ina maghapen siya sumuhin. Ga niya. Gay katawhan no bang ina maghapen si kau sumuhin. Gay katawhan no bang ina maghapen si kau pasongsong miyaan. Bisan ko ituloy gay katawhan no bang ina maghapenin. Tampalin bisar Allah Ta'ala. Ga niya dambuwa ginhawabaran nga tawhan bang ina makapensiya sumuhin. Bisan pa ilmu ine. Pangusal no iye. Bisan pa kiutungan gen katawhan ni bang ine makapensiya sumuhin. Ina tambus ayat lay. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dugga do isab niya ginhawabaran nga tawhan bang antag iya tampat matay. Gay katawhan te bang antag kita matay. Dumeno paggesawkat na kuto si Jordan. Ubos ila lahat kung si Basilan exempted kumatay. Dumen paggeyo kam si Saudi. Yu kita bi si di lahat. Ubos ilay kita dumen lahat ten bi kakal tuo ubos bas exempted kita bi matay dumain. Gay katawhan te bang antag kita bi tampat pinapatay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng matislam. Gani ang atawhan ne. Nasuga bisa na bisa ira kita bihanggaw na pagge asal do isab na pinakupako ni raw si Allah Ta'ala. Kita bisi may malat talato na bang panisab. Yebe pinagkaswa-kuswa do isab dok may pamilya te biraho insyaallah. Insyaallah Ta'ala. Nasuga ye maksud bisarato bisan pa kita bi antag binaybayan, bisan pa kita bi antag
mian ga niya nga tawhan ni bang antag kita bibulak tampat pinapatay Allah subhanahu wa ta'ala. Me jamaah muslimin. Manjari, kaya na tawa baliklay, parkala kamatay asal andang katawhan tawi kemon, gaya kita binin awam, mian magdelo dambuli ni hadja, si parkala kamatay, duk, yan me kamatay, sisad-di labayan. Okay ne, yan me kamatay, yan me painte, matay keo, me saki, asal pagtamamte, yan me mate keo me palihali, asal kuwene me tapain sinilay, asal pagtamamte, yan, bisitalay, sikatello bisita yan mian kamate gay ngeddew, painte, gay ngaka, pente me palihali keo, me gaania, pente asal normal keo kamate. So mapedin nan si inin, mapedin nan si inin, yan be maghapen ko ito si Bulak Basilan, kadaranan inin maghapen ko ito, si tahun inin dupain. Yan parkala kamatay labayan nen pinapatay. Bentel Bisara. Yan me kahalan basag me ahin ko ito magpapatay pinapatay. Yan me parkala labayan kamatay nen dumen me kamatay pinag-anduan-duan. Yan me parkala ko ito paatag sikite. Yan me an parkala me mano siya in mura magpapatay. Naine ente mian resultanen bang may parkala sa iyan magpapatay pinapatay paglasani hadjalo taa kaahin pinapatay gaaniya pagbene sali do guru sali do sibilyan paglasani hadja pahebbaahin hadja pahebbaahin annang katawhante parkala mamapatayin asal gihap tandaan to pesi dunya niya masi kasone awagay kahapnen. Bang keo mapatay siga niya dusene. Masi keo kinabuso. Masi keo penting daginis miyan. Selgi keo sanyang to si Bulak dunya. Na makasa si elaw akhirat ne. Makasa si elaw akhirat ne. Pero Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay siye. Kapong tinaihan. Basag mapatay. Duk mag-angan-angan mapatay. Ambat pakalene. Yan ay bisar Allah ta'ala inin. Ambat pakalene paphap. Ambat pakalete bi paphap bang ina kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala si tingad mea sa iyan. Pen Allah subhanahu wa ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Duk sine-sine mapatay mu'minan pagkasine muslim mu'min mutaammidan. Yan pinagturan wene. Yan pinagturan wene papatay ni sa wenen. Yan pinagturan wene papatay ni mian siga niya duse-dusene. Papatay ni sa wenen pagka usba bakas mapapatay. May usba dero isab. Yega magtuon bakas. Ye talapay hadja ng buapong tinaimiyaan. Si parkala. Gay kinabayaan do isab wene. Hatinan pinagturan wene. Ina panukata wa Allah Ta'ala siyahin. Fajazauhu jahannama khalidan fiha. Inurungan niya jahannam. Panukata wa Allah Ta'ala hintek kasi alaw akhirat. Jahannama khalidan fiha. Narka jahannam ya salama-lama. Narka jahannam ya salama-lama. Yene me siya basag mapatay pinagturan. Siga niya parkala ine-ine. Ambat ingat ne. Parkala miyaan. Katekan ne si Bulak. Si elaw akhirat. Go iya me ngase-ngase o exempted yan naga. Niya panugata Allah Ta'ala. Jahannam khalidan fiha. Yene narka jahannam salama-lama yelai. Wa ghadib Allah. Wa ghadib Allah alayh. Duk yene astel Allah Ta'ala si iye. Allahu Akbar. Daki magula astel Allah Ta'ala si kao. Nasina sa pasambatan nun. Bang ene mismo magpapanjari si kemon pinapanjarihin. Astel si kao. Tali-tali tabi pahap-hap. Astel si kao yan magpapanjari si kauhin. Sabab si kakahinang no. Mapati kayo ka bidda. Siga niya duse-dusene. Astel Allah si may parkalaien.
Natungan ka pasambat. Basa si Satan. Si Iblis mako kayo tabang. Bu mismo si Iblis, takkali si narka jahannam. Susunan no ye, mismo ka sinusunan do kayo ne. Sinusunan kayo ne. Amman kao iyo, baya kayo, pakala si kayo ko lepe si bulak dunya. Baya kayo tasasat ko lupe, si waktu pe kayo elum. Duhulan no in ginhawabaran, duhulan no in napsunon. Mapatay kayo ga bidda. Mapatay kayo siga niya dusa-dusa may manusyain. Asta Allahin si kite. Nabang asta Allahin si kite ko na tawabalik ko Allahu Akbar. Hunit parkalainin. Abe asta Allahin si kao. Natungan nusa. Tuwa pa si bulak dunya kay kikiuleman. Asta Allahin. Bulak inin bulak Allah. Ubos paning pangandikan nun niya da po ne. Allah Ta'ala. Ubos na po nin astel si kao. Pwede may boss no. Bang astel boss nun si kao. Leman keo. Ada kala may tahala pe keo. Natungan keo tahala. Upang apike be Malaysia. Upang apike may magsadi lahat. Na lahat Allah rui. Malaysia Allah ru. Gaya ni ada po na sadi. Gana ada po ne. Natungante. Wa na'udhu billahi min dhalik. Batalibon kita bisa may parkalaiin. Yan ito babalik ko. Yan manusia mapatay, pinagtuuran. Mapatay mu'min pinagtuuran. Fajaza'u jahannam khalidan fiha. Niya panugata wallahu ta'ala si siya. Yan narka jahannam sa lama-lama na siya lai. Duk asti Allahin si siya. Wala'anahu wa'adda lahu adhaban azima. Duk pinaglaanatan do isab siya Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaglaanatan siya Allah ta'ala. Duk niya pangurong wa Allah ta'ala si siya yan adhab makalando. Yan adhab peddes manamalan. Yan adhab peddi manamalan si may parkala. Mapatay kayo pinagtuuran siga niya duse-duse pinapatay nulay. So kaya na tasambat bakas miyan muhadirtes daluhin. Gaya kita bimaase, yan na pinapatay nulay niya anak na diki-diki, ubos kao na rin sa anak no diki-diki, ubos niya anhap patuli-tulinon niyo, bakas niya papatay no, ushaba sa patuli-tulinon, yuduk kami usba bakas pinapatay nun, na ina sa bang hininang si mi anak no, bang paganti isab, miyan ina para sa hanan bang may pinatek kasi may usbano, may parkalasain, pwede manamal. Pwede. Nasuka gaya kita makabisara, sa di na kuya na pinainlay, in kami lay bilang hadya maeseb, nasuka, bang sa upamanen, duk mura-murahan pinakupaku, bang payan isa biyan na may bisaraien, yan na bisaraien, miyan paasek dialam akal pikilante, wain kita bisan kayo mapatay kayo, basa miyan pag mapatay kayo gaya na kayo matay, namasi kayo matay, nasina sa ina sa asenong tek kayo bang kayo tabot mate siga kayo miyaan kapag tawbat siga kayo miyaan makampago kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala may umat Islam. Para kala dumani umuwat dahil kayo mag-ula sa lama-lama kayo dalam narka jahannam. Allahu Akbar magbulang kaitan kayo lai. Hunit parkalain. Inapapain Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'an ma yuharrimu damal abdi wa malahu. Wa malahu. Ine mi'an yene hinaram mi'an awe laha ipon Allah Ta'ala hinduk mi'an pangartaane. Hatinen bang ine yene makiharam laha mi'an ipon Allah Ta'ala hinduk mi'an may pangartaanen. Sumian siya makiharam hinaram si kao. Kabentelanen. Sumian makihinaram si kao. Pero Rasul sallallahu alaihi wasallam kay saanin man syahida an la ilaha illallah. Yan bang magnaisaksi ini inpong tinainon wega niya patut sinumba malingkan Allah haram na si kao yan laha ni lidok pangarta ni. Haram na puhinga no. Haram na ipaiya no. Haram na ipapatay no may umat Islam. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mian dambua ipunin magnegsaksi ne wega niya patut sinumba malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karuwe,
wastaqbala qiblatana. Duk pakiblat ne kwe, si pakiblatan ten bi. Duk pakiblat ne si pakiblatan ten bi. Si katelunen wasalla salatana, duk nambahayang ne kwe panambahayang ten bi. Duk wa akala dhabihatana, duk mangan ne sinumbali tabi. Fahuwa al-muslim. Sino yan? Yan siya na Muslim. Muslim gana niya, sugpat na ng siinin. Fahuwa al-muslim. Basta was de kayo Muslim, haram ne, si pagkasino Muslim, pusan no in lahanen, pakatan no in pangartanen, kemon in dabayo miyan kinabunsihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, duk pamegesan no haram ne si kao. Gani makajari kulebe anno. Gano'n makajari ko labi ano, si Alen Muslim kwe kauhin do isab. Si Alen Muslim kwe kauhin do isab. Gako penyan nga kaya balik ko, kwesta hadja pagge, mahutubang may parkala may sa inin, emotional kita duk isab be pasti si kite, may kahalanin. Ina pasugpatin, pain Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahu malil muslim. Duk ine kahapan. Hininang wepong tinino muslim, subay traton hap. Pente magadat inadat be, si parkala, sali kam pente muslim ne. Sali ne kam muslim, pente mian magadat inadat. Wa alayhi ma alal muslim, duk ine wajib hininang wedambua muslim lay. Mian kapatutan na ruisa biyane subay hininang yene me parkala lay. Bang yene magtaat si Allah Ta'ala, yene magtaat si Rasul sallallahu alaihi wasallam me jama'a muslimin. Yene pepen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yene si me parkala, yene me dehulaka tu si bulak dunya, yene me siya me basag mapatay. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, abghadun nas ilallah thalatha. Niya atas telu parkala kinabunsihan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si may manusia. Niya atas telu parkala kinabunsihan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si may manusia. Kaisanen mulhidun fil haram. Mulhidun fil haram. Yene miyaan gay kahagad si pamegesan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yagay siya kahagad si pamegesan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan may hininang din, yan may pamagisanin. Ubus may pangandakanin, yan itininggalanin. Allahu Akbar. Yan hininangin, may dinagtininggalanin. Ubus tininggalanin, yan may dak hininangin. Nadambo ang ban may, yan na kinabunsiyan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagbalis ka tadyaw na parkalain na, dambo ang ban may kinabunsihan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadue, wa mubtaghi fil islami sunnatal jahiliya. Sunnatal jahiliya. Dukene magpaniya dalam Islam. Magpaniya ka dalam ka Islam. Pakaradyan me jahiliya. Me pakaradyan me awam. Si katelunen, mian wa muttalibu damimriin bi ghairi haqqin liyuhariqa damahu. Kulang maglabi pen Rasul sallallahu alaihi wasallam mian si katelunen mura ke umus laha pong tinaino muslim. Mura be ke mian mus pong tinaino muslim yege ke me katiku-tikuan paglesano yu na ke hadja mian bahasa pegge me siga ke sa mian pegge kumpiyansa ke si me inebe niya me besi-besino usmura na si kaw me mamus laha pong tinaino muslimin bi ghairi haqqin. Siga niya kapatut no. Siga niya kapatut no. Paggewasan na me sinapang no na me pente me besi-besino us kwestel lampong na si kaw mamus laha pong tinaino muslimin na rambua do sa binamban me. Kinastelan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yayan tellu parkala kinastelan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam pe sagben na ba pero yan continue. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam yan si me penta dahula ka to si bulak dunya yan me siya magdigas-tigas. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam
idza tawajaha al-musliman bisayfihima. Fa inna idza tawajaha al-musliman bisayfihima, bang magdugpak indue muslimin, tinan magdugpak indue muslimin duk mian puddang de, duk mian painte, mian besire, kan, sinapang painte, pente-pentel sa magkuntara be, apabila magdugpak in magkuntarahin, pagka si Muslim, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, fal qatilu wal maqtul finnar. Wa na'udzu billahi min dzalik. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, mapatay duk yana tapapatay lay dalam narka jahannam se. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, sali du mapatay duk tapapatay dalam narka se. Us ulali me sahabatin. Ulali si bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pen bang sikite si pen me sahabatin awen na bang mamapatay lay. Asal pagtamam tene, asal dem narka. So kaulalian kami bang we sampay tapapatayin. Bang we sampay tapapatayin pinain dam narka du isab. Na pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu qad arada qatlu sahibihi. Pegge hangkan sampay tapapatay le dalam narka du isab. Pegge masiruien ganta song papatay ne pong tinaine muslim le suga pegge kareluhan hadja Allahu Akbar. Pentempe pegge magkuntara. Ga exempted lai sampay mamatayin. Sali du si so pegge kareluhan hadja. Magdehaluhan hadja si antara pagpapatay delay. Mege katakole-kole. Naambat ingat dambua pong tinaite muslim. Yene me siye magkuntara kinuntara. Gayo ni exempted. Sali du ke umapatay duk tapapatay dalam narka. Dalam narka finnar. Tarang manamal bisarahin. Sali du ke umapatay duk tapapatay. Si antara magkuntara. Pagka si muslim dalam narka kamu sali-sali. Dalam narka kamu sali-sali. Samantan kayo maghap. Na ineme miyaan asal-asal bukon may magpapatay. Tagnaan na rin may mag-discuss iyan. May magpakalintaw iyan. May magpakalintaw iyan. Wala si pag-discussan hinangin. Naujud, masi yan magpapatay bang miyan jumo, sali-sali, basa pinain, miyan parkala, pagsalas sayro, nabang manat may parkala inin, abutan siya magpapatay bang panisab pinatala, nabang taabot in parkala miyan, sali siya dalam narka jahannam, wa na'udzu billahi min dzalik. Yene, kabalikan ko. Yene miyan parkala, mapatay kay uruk tapapatay. Pagka magkuntara kam, damnar ka kami usali-sali. Damnar ka sali-sali, Masya Allah. Allahu Akbar. May parkala hunit. Mura miyan, bangsa miyan mura tatayma. Wedang buwa manusia im parkala inin. Parkala dimin in muat-muat. Bangsa miyan may mintello kita matay. At adape ka mintello. May minduwe hadjebe. Pag pinapatay ko sa elong kayo balik, tapin nga niya maghinang karupangan. May game-game niyan, elong kayo balik. Nasuwa paggagay pabalik. Gay magulahan. Bubisara Allahin, to kemon. To kemon. Niya waktu bang puting no pe, sampay kao tilapay pe kayo. Bang tewa si parkala no. Bisara Allahin uspe no gay kayo kakad, na ambat tingaton. Andang do kita bikahagad manambahin na in bisara Allah Ta'ala dukses sa Rasul sallallahu alaihi wasallam to yan kemon. To kemon. Niya pen Rasul sallallahu alaihi wasallam lazawalu dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslimin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam yan paglubudun niya inin, hati na yan pagkiamat inin, pangyamat Allah Ta'ala dunya inin, pangalarak Allah Ta'ala dunya inin, pangalarak Allah Ta'ala dunya inin, mura do si iye. Mura do si iye. Mintad dialektik na ruinin. Mura do si iye. Simple do si iye. Pente, gaya do big deal si iye, amban yene mapatay kayo pong tinayin Muslim. Amban yene mapatay kayo pong tinayin Muslim. Dumen iya makahunitanin. Suga makahunitanin ng sini parkala magpapatay pinapatay lay.
Big dealin siya manamal asal tapansin kayo ni manamal ng siinin. Tapansin kayo ni ng siinin. Yan may parkala, miyan magpapatay pinapatay. Yan papatay no pong tinayin no muslimin. Siga niya dusene. Siga niya dusene. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, dehellu. Binista wa Allah subhanahu wa ta'ala antara Allah dok miyan ipon ne sambahayang. Sambahayang. Dehellu isab hinukum si manusia pagka si manusia yene miyan laha pong tinaino muslim. Yene laha napihad niya meta papatay nulay. Allahu Akbar. Hunit mura pe bisarate ko ito le pagagape maghapen si kite. Nasuga ambat sa tali-tali ne. Ambat sa iyanilo isab pasaddi ko isab niya me. Takaswaan me saddi bisara si antara mapatay kew. Pong tinaino muslim ga niya duse-duse ne. Nasuga bisan pa kew antag bang parkala. Yene miyan. Kinastelan ni Allah subhanahu wa ta'ala asal gana ligtas no. Gana ligtas no may umat Islam. Tala ko yung asi Allah ta'ala. Tala ko yung hamut surga Allah ta'ala. Tala ko yung hamut surga Allah ta'ala. Ina masiguro si kauhin. Okay pong tinaiku. Song mag-angan-angan mapatay. Duk yene me siya basag mapatay. Dalam narka jahannam kita. Dalam narka jahannam kamiyo. Miyaan magdigi-digi. Taabot. Patek ka parag pagsikam yan hinkamatain may umat Islam. Manjari may umat Islam. Yan may siya dahula ka to si bulak dunya. Yan ay may tasabot ta kamin sinilay. Ina pinatek kasi siya hindi helo ang ban kamatay de. Gado niya sa di malingkan nen pegsusun. Pegsusun may umat Islam. Megsusun indambua. Miyan ipon Allah Ta'ala hin si pagkaradyan wal hininang na matu si bulak dunyahin. Megsusun niya. Pen Allah Subhanahu wa Ta'ala ine tabis sarame manusia me ipon Allah Ta'ala yene basag miyan maghinang karupangan to si bulak dunya ina sa tabis saraden Rabbirji'un. Ya Allah pabalikon kami bulak dunya. Mag-request pe buyong. Mag-request pe. Makipabalik pa bulak dunya. Suga ine hininang nenne. Pagkat makipabalik ka bulak dunya. La'alli a'malu salihan fima tarak. Makipabalik ya si Allah Ta'ala. Hab bulak dunya. Supaya hadja ko hinang ne. Yene me miyaan. Ine be. Supaya hadja hinang ne. Yene me bakas katinggalan ne. Yene hinang mahap matu si bulak dunyahin. Yene hinang ne. Yene pangandakan Allah Ta'alahin. Megsusun niya. Megsusun niya. Makipabalik. Dalam kubur na pa makipabalik. Nabang kayo balik, garo na sin na si kao. Bisan pa tinaliwahin. Tinali, megubas. Basa balik kayo. Duk kakana, no, Allahu Akbar. Wa na'udhu billahi min dhalik. Garo yung masi makasanyang upama. Mag-request kayo sa Pinabalik kayo Allah Ta'ala. Dinungan ang kawayan nun. Peguwa garuk kakanan may kubas. Karahita nahin. Allahu Akbar. Tabobo telola suga asal may bisarainin masi makalinulenno. Yan may parkalainin. Masi makalinulenno may umat Islam. Yan may siya dehulaka tu si bulak dunya. Gaaro niya sa di asal masi siya megsusun tek kasi hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan may parkala bangkite ekkabe me inabe hinang tetu si bulak dunya ene me gatan tu mian pangandakan wallahu subhanahu wa ta'ala gaaro niya seddi mian inabe resultane tepet megsusundu kite tepet astel Allah si kite taala as Allah si kite ene me si me parkala yetu si bulak dunya geke kererehan geke me kitiku-tikuan pamayam no sa we anon asal yeme agendik di kanno se kemon Nasuga, si kite bilang kwestel pamaeseb mula-mula ginawabaran latun na si kaam yene mapakalelay. Yayan me kalaatan bang kite basag me pente mapatay to si bulak dunya. Namanjari gape kite masi usa si kahalan kamatay. Ene tabisarat hadyan si me parkala si seddi kamatay. Seddi kamatay dambo ala yene mian
mian mate keo si dumen mian kinabayaan me. Mian manusia labi-labi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na isa biyan me kahapan siya me mian bang mate ni siya. Pente me mu'min. Yene mian nuhot pangandaakan hadja. Nuhot pangandaakan Allah ta'ala. Duk yene mian ngalian atau akan awe patala si pamegesan Allah subhanahu wa ta'ala. Taabot siya matay. Taabot siya song pinapatay wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pen Allah subhanahu wa ta'ala may umat Islam. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yainin yene me'siye tu si bulak dunya hinangden yene nuhut pangandaakan Allah Ta'ala duk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yainin miyaan resultanen bangkite kahagad sito Allah Ta'ala duk pangu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina pen Allah Ta'ala bennal yene me'siye misara. Sino may mamisara lay? Yene me'siye mu'min. Misara siya yene tu si bulak dunya pe. Pa inne Rabbuna Allah. Rabbuna Allah. Tuhan kun Allah. Pagya Tuhan kun Allah nuhut ko pangandaakan ne. Yene me'siye misara tu pa si bulak dunya. Pagya Tuhan kun Allah nuhut ko pangandaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagya Tuhan kun Allah magtaat ko si matatto eko. Pagya Tuhan kun Allah magpapahap ko si me pong tinai ko. Pagya Tuhan kun Allah magpapahap ko si alen sa suko Muslim magpapahap ko. Yan me siya misara sa iyan thumma istaqamu sarta inanggautaan wede. Yan bisarade miyaan wa in Tuhan den Allah nuhut miyaan pangandakan Allah nuhut pangandakan Rasul. Puas amban iyan tatanazzalu alaihimul malaika. Karwe-rwehan may malaikatin. Inin parkala inin miyaan si ellet si naja sakaratul maut peye. Si ellet ka elum neruk kamatayne. Pero wain may malaikatin. Ayat inin pen may kaulamaanten dambu amban may anesthesia. Anesthesia sin may ipon yene magkakagad tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Yene me siye miyaan yene me siye mu'min bentel bisara. Miyaan ayat inin pangalibang siye. Supaya gay talesare yene in parkala paglarut nyawahin. Anesthesia inin. Dape kewe parkala kamatay ne. Mismo me maglarut impen kew. Bangga niya anesthesia no peddi. Peddi tamanan peddi. Na inin miyan inin anesthesia yesi me siya mu'min si kitab insyaallah ta'ala. Yene bang panisab pinatek kaya anesthesia inin si kitab kemon. Yene mapakalelay. Kerwero iyan may malaikatin. Tatanazzalu alaihimul malaika. Ina bisara may malaikat lay. Ina bisara yan may malaikat lay yasidang buwa mu'min lay. Allah takhafu. Allah takhafu. Dane kam tinalew. Dane kyo tinalew. Dinakgene tinalew mu'min miyaan. Dinakgene tinalew yenem miyaan manut pangandakan Allah Ta'ala duk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinakgene tinalew. Siyesene yene song sisinong nilay. Puas amban kamatay nilay. Dinakgene ye tinalew. Dinakgene ye tinalew. Wala tahzanu. Dukdane kyo suse. Dinakgene suse dan buwa ipon Allah Ta'alahin. Dinakgene suse si taambanen. Dinakgene suse si pamilyane. Dinakgene suse si mamala sa siyehin. Iyan sa malaikatin. Ilibang-libang na iye. Ilibang-libang na mu'minin. Supaya kita lesane. Iyan bang tinangso na nyawanin ang banjasad ni umat Islam. Ilibang-libang. Dinakgene tinalew sa sinongin. Dinakgene suse si taambanen. Inepe. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Duk dinak magkegeg ni siya. Yene dinak magkegeg ni siya di alam surga. Yene surga pangajanji wa Allah subhanahu wa ta'ala si mu'min.
Allahu Akbar. Gaya kita bisin na sa inin parkala. Yene inurungan free kita inurungan anesthesia wa Allah Ta'ala ilabayan ng ban malaikat ilibang-libang kita rugay talesate bang sa inge peddi yene mian bang tinangso na si kite yene mian nyawaten ang banjasadte ilibang-libang dinakgay na kita tinalew dinakgay na kita suse dinak magkegeg na kita yene si surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yene sessa Allah Subhanahu wa Ta'ala may umat Islam. Pero Rasul sallallahu alaihi wasallam, yene si tafsiran ayat miyaan, yene pasalan pagkegkeg, dinak magkegkeg ni mu'minin. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata taqulu li ruhil mu'min. Bennal, may malaikatin, missara na siya. Misara na siya, yene si nyawa mu'min miyaan. Bennal in malaikatin, misara na siya, si miyaan nyawa mu'min miyaan, ina binisara din. Ukhruji ayyatuhar ruhut tayyiba. Allahu Akbar. Ukhruji ayyuhar ruhut tayyiba. Awe be. Allahu Akbar. Paku-paku tabi bang panisab kita bi. Yan may parkala sa inin patag si kita bi insyaallah ta'ala sumusumud de insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pen may malaikatin. Ukhruji ayyatuhar ruhut tayyiba. Peguwa na keu o keu nyawalisin. Allahu Akbar. Peguwa na keu o keu miyaan nyawa lisin. Lisin pemban malisinin fil jasadi tayyibi fil jasadi tayyibi amban yene jasad malisin iyan yene amban baran malisin iyan yene hininang nento si bulak dunya pakale si pangandakan Allah yene hininang nento si bulak dunya pakale si pamegesan Allah. Allahu Akbar. Yene parkala ginhawabaran ni iyan lisin paggeninggalan ni kemon pamegesan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inadres malaikatin ng mu'min iyan. Dinakpagua na iye. Yene dinakpagua na nyawa iyan. Nyawa malisin iyan. Yene si ginhawa malisin iyan. Dinakpagua na iye. Ina pesug patlay, ukhruji ila rauhin wa rayhan. Pegua na keo tudyo kakegan. Pegua na keo nyawa tudyo kakegan. Dinak magkegkeg na nyawa miyaan. Dinak magkegkeg na. Allahu Akbar. Wa rayhan. Dugdamik yan ng dinak pegua na iye. Nyawa miyaan tudyo yene kalisin. Yene surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yene surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinakpagwa na yene nyawa miyaan. Wa rabba ghairi ghadban. Duk yene inin inagat-agad wa may mu'minin. Yene ga ne astel Allah Ta'ala siye. Hatinan mangga ne astel Allahin. Kinalasahan na Allah Ta'ala. Kinalasahan na Allah Ta'ala. Inin pagbiddaan. Mu'min matay duk miyaan yan may dahulaka to si bulak dunya. May madahulaka mato si bulak dunyahin, kinastelan si Allah Ta'ala, pinaglanatan si Allah Ta'ala, na yan may mu'min matay, yan hinang den to si bulak dunya, miyaan hap pangadatan den, kinalasahan si Allah Ta'ala. Gane astel Allah Ta'ala yun siya, umat Islam. Kabalikan ko bang panisab, yan na may parkalainin paatag si kita bisumusumud de, insyaallah ta'ala. Amin. Ina pepen Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha arada Allahu bi'abdin, idha arada Allahu bi'abdin khairah, ista'malahu. Ista'malahu. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang, apabila kabayan Allah Ta'alahin, pahap na ipun na miyaan, bang kabayan Allah Ta'alahin, pahap na ipun na miyaan, hinang ne. Hinang ne. Kukuhol. Gante ni alay may ano. Bang pen Allah Ta'ala, miyaan,
hinang ne hap ipun ne mian awe hinang ne abang kabayan Allah Ta'alahin mian hap ipun ne mian hinang ne. Uwas ulali may sahabatin mangine mian hati bisara Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Penne kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Penne sa inge istel kahantang yene. Sukun. Yene kay istel hantang mian pangahinang Allah Ta'ala ya Rasulullah. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam yuwaffiquhu li amalin salihin qabla al-maut. Allahu akbar. Taufikan Allah Ta'ala, yene ipun ne mian, yene kabayaan ne pinahap-hap mian tu si bulak dunya, taufikan Allah Ta'ala yasinang hap, dehelo amman kamatay ne. Dehelo amman kamatay ne, sap-hap ne kamatay, bang Allah ne mangan tanan kauhin, bang Allah ne mangan tanan parkalain, bang Allah ne manaufikan kauhin, sap-hap ne kamatay, bang Allah ne yene manaufikan kitabi, yene si parkala, mian bangsong patek kane in kamatein me jamaah muslimin. Nah, ini hatwarak umano. Inuus. Nah. Awe. Yayan sa osame pagbiddaan. Yene parkala mian bang mate mu'minin duk yene mian bang mate yene me madahula ka matusi bulak dunyahin ng Islam. Asal tala pagbiddaan nin, tala manamal. Manjari bilang pamunglew ne, ine ko estel, ano ne manamal, bilang pamunglew, ambatadya sebte bikemon, ine bisara Allah Ta'ala, narusab bisara Allah Ta'ala, ine sine-sine, mapatay, pinagturan we ne, mian pinagturan we ne, ine siga niya kapatut ne, pinapate we na damba pong tinay na muslim miyaan yene siga niya kapatut na tawa mian garu isab me luwal ngole be niya garu isab lume dahula ka lu si bulak dunya iyan garu sabi magbulaog yuat niya papatay ne na kwe ado yung makapapatay kwe ado ta papatay ne kemon me manusyain kwe ado ta papatay ne kemon manusyain bang ye mian pukun ne mapatay trip ni hadja trip ni hadja na ambat ingat ne kaya doon makapapatay, tapapatay ni kemon manusya into si bulak dunya. Na sinesine isab, yan makatabang, dambuwa pong tinayin muslim, yan makapakellum, hati na makapakellum makatabangan, si pong tinayin muslim, na kaya doon sa tatabang ni, yan me siye. Kaya doon sa tatabang ni, yan me manusya to si bulak dunya kemon. Bang, miyan ye, makatabang si pong tinayin muslim. Kaya nito bisaralay bilang pamunglew na iyan, mian bilang padien na kwestel bang dalil may anuhin, kwestel parewa-diawa na balik. Bakas manakas-nakas miyaan. Pero Rasul sallallahu alaihi wasallam, last na inin, dambu waktu, mian megtingko-tingko, Rasul sallallahu alaihi wasallam duk may sahabat ne, megtingko-tingko siya, ubusihap niya besuang palabe magbuo mayit pente bagbuo amatay sa miyaan. Pagtingko-tingko delay. Ubus bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam tasambat nin pa inne mustarihun wa mustarahun minhu. Wa mustarahun minhu. Pero Rasul sallallahu alaihi wasallam humalihali na humalihali na duk humalihali na amban iye. Humalihali na iye, duk humalihali na amban iye. Duk humalihali na amban iye. Namikyan nan ulali doon sa sahabatin si bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang ine maksud, yene bisara ni mian, yene humalihali na iye duk, humalihali na yene amban iye. Humalihali na amban iye. Na pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Awe. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam, mian, yene ipun mu'min, yene me mu'min, bang siya taabot ne matay, humalihali ne siya. Humalihali na ginawawaran din. Yene me siya mu'min, yene me siya magpaparat saya, humalihali na yung ginawawaran din, amban me parkala to si bulak dunya.
Yene me kahilwalaan to si bulak dunya. Yene me bala to si bulak dunya. Yene me kasasewan to si bulak dunya. Humalihali ni mu'min miyaan. Taabot siya matay. Taabot siya matay. Duk miyan kinasian siya. Allah subhanahu wa ta'ala. Atinen bang matay na damwa mu'minin. Humalihali ni. Maksud Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Humalihali ni iye. Nabang isab matay. Yene ipon. Yene ipon to si bulak dunya, hinang nin hadja, makasasew, me dehula ka painte, me magbulaog hadja, yene me kafir painte, do sampay yene me siye, magbulaog hadja to si bulak dunya, bang mate siya yay magsud. Rasul sallallahu alaihi wasallamin, humalihali ni amban siye. Humalihali ni amban iye, humalihali ni amban iye, ine mo humali amban iyehin. Kaisaanin al-ibad, kadwenen al-bilad, katilunen was-shajar, kaampat na niya wad-dawab. Ampat parkala amyan humalihali ni amban iye. Pagbidaan mo, mindok yan, may siya dahulaka, bang matay mu'minin, iye mismo humalihalihin. Iye mapahalihalihin. Napagyabang siya yan, siya dahulaka to si bulak dunya, mahumalihalihin atas ampat parkalainin, kaisaanin al-ibad. Yan na ipon do isab humalihali ni. Pagka matay na ganin niya sasew, gana siya tinalew, pagka ganin niya siga sa osa, humalihali ni, hap ni. Sanyang na may ipunin, pagka matay na dambo amyaan. Sanyang ni, humalihali ni. Karwenen, wal bilad. Painte, kauman. Sanyang na ruisab kaumanin, hennek na rab kaumanin, pagka gane iyalai, pagka matay na pagbidaan nin. Kaampat nin was syajar, may kakayuhan. Hennek na ruisab siya. Hap na ruisab, miyan para sa handen. Pag matay na yene, ipon matahala, mabulaog miyan, bental bisara. Kaampat na yene wad-dawab. Duk me, yene me kahinayep, hinayepan, Hennek na reb siya, si parkala. Pag matay na yene, miyaan, madahula ka matusi bulak dunya miyaan. May killer miyan painte. May bulaog, kemon ne, miyan awe, yene me kaseseban den bentel bisara, yene me kinabunsihan ng Allah Ta'ala, hennek ne me parkala inambanan den. Pagka mu'minin, iya mahennekin, para sa hanin, na yene me siya mabulaogin, yene siya osa mahennekin, yene me inambanan den, Allahu Akbar. Pagbidaan den. Na manjari, kwestel arak ne miyan tumataha. Miyan si parkala embat esep tebi balik. Miyan kabalikan ko itelo parkala misita si kite yene gay katawhan tebi na ine hinang bisitahin bang na misita si kite hinurmat. Hinurmat pinapahap. Na yene si telo parkala inin misita si kite. Yegay kinatuhan mo ite na ambat papahatte. Yene pangahurmat te bisiyahin, amban didsikite, ambat paphap ne pamoonen, amban kadar ne si kemon pakaradjaan, ambat paphap ne pamoonen, damikyan nen bang paragpak ne si iye, in kamatein, na ambat pain isab. Miyaan, hatul ne, hurmat ne in kamatein, duk yene kamatey, yene sanyang mananyang amban na sakaratul maut sampai patek ka si elew akhirat, yene me parkala kamatey miyaan. Babalik ko, miyaan, bisan pe sa inge lahat ten bisan niyang, bisan pe bahasa, miyaan, lahat ten bi, lagi-lagi nen si bulak basilan, miyaan me kalsaranen karpet ne, pente kinarpetan na walisin nen, penno ne me building, penno ne me sasakatan gay PIN, wallahi, gay IN kaalinan sanyang, dumen miyaan masanyangin, ina masanyangin, bang magsulut-sulut me manusyain. Bang magsulot-sulot in manusyain, gay mura mo hinga sa wene, gay mura maiya sa wene, yene mag-eseb, magkimmat in me mu'minin, bilang mula-mulanin kabalikan ko, dambuak bang saru kitabi, ga ito niya iyakan seddi, ga niya, bisan pa kitabi antag, niya, asal ga ito niya iyakan, iyakanin dambuak do lahat nin basilan do, na sa inga na bang kitabi mismo magubusanin, na sina sa panambatan ten bi, gay kitabi tatabang may asad di. Gay kitabi tatabang may asad di. Bang na dapat
Duk sube dinapatan bang pain isab. Pinakupako si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pain isab magsulot. Bang pain isab pinagsulot. Sulot na may manusyain. Bang pain isab pinagsulot-sulot ni anak iyakanin. Bilang ko anak iyakan. Bilang kita iyakan. Concern do isab kami. Bisan si katalahan. Yene me takitete. Elew mahuto. Niya paglisano tinimbak. Niya paglisano pinapatay. Ebu binaan yene me parkalainin. Asal hadjainin. Mian panilew miantek kasi hadarat Allah subhanahu wa ta'ala na bilang yene pagkasalihan bi mang masaka ang banakuhin bilang kamsaliku yene bang masali ang banakuhin mian bilang pamaesebien mula-mula ginhawabaran ko laton na si Kemon mian makakiteinin duk makakaliinin murah-murahan bang penisab kitebi delem kasanyang Kemon kita bida bang sahin, bang penisab magsulot-sulot, bang niya, miaan me parkala, yeganta, mura pe mian tinambal, yene mura pe tinambal duk, miaan parkala, supaya maghap in miaan manusiain, pagkasi muslimin, andu pakute bisa Allah Ta'ala, bang penisab kita pinasennepan, pikilan akal pikilan duk, mian yene pangatian hanunut, yene pangatian murang nga maapsawe ne, lagi labinen, dane paabot te bulan Ramadan, bisan ku itulay, bang niya luume, mian kasukkalan pangatian no, andu maglomba-lomba kita yene bang sa ingge kita makapakumaap si antara tebi, pegge, mian ko ene pinainlay, kamatein asal gated yenged dew, kamatein gayenged dew, gay mene lugar, gay mene tampat, asal masi pasampang, masi pinatek ka kamatein si kita Kemon, na yema hunitin, bang taabot kita matey, ga niya tabuote biluto, yene luto makahap, yene luto miaan tabuote bi magdalem kubur tebi yene luto yene me hunitin bangga niya bisan tabuote bi yene me kahapan boote bi kanta binohap kubur yene binohap elaw akhirat ni umat Islam kabalikan ko miaan bag niya lai me pagmaana atawakan me tabisara yegetan tuhap asal sa iyan me bakatin bang papihan no alkohol peddes peddes iyo asal peddes suga asal makahap iyo asal makahap yene ala yene me kagaw nilay akasal makalisin bakat iyo yene me siye painte sa upama tewa si me parkala bisaralay na mian pagmaapan asal sa ko ina tawo baliklay bang niya mian me bakat buno binetran tambal asal peddes yu manamal nasuga yene me siye ga tewa si me bisaralay na pakupakute bisab si Allah Ta'ala bang pen isab gay tahinang tebi yene me parkala yene me tabisaralay mian maid ne ko si pagkasilasahan tebi Kemon mian maapon biku magmaap minaap kita bi mian awe magmaap minaap kita bi mian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubus salam doa si Kemon mian mamayam lerok mapakalelay mula-mula yene me kausbahan kami si seddi binaybayan duk me kabagayan kami kamatatehan kami duk labi-labinen salam doa aku si me makanak jeras salam doa ko si siye bilang pamaes sabinin si kita Kemon mian ko itulay maid na ko si Kemon. Okay na. Magsyukur sila mbuwa muhadir teh, sila mbuwa guru teh. Asa ga niya ko hapnen, ga niya ko tanamnen. Pinaiseban kita bewe ne pasalan kamatay dembo amban me sa harga-harga pamaeseb si tiap-tiap manusia. Duk dembo amban sa harga-harga si kita biyene bang daran te eseb te biin kamateten bin. PGIEN janan makabasag peg iman te bitu Allah Ta'alahin. Magsyukur si kamkem mamayamin miaan alhamdulillah magkaswa sa balik si malam Salasa balik lagi insyaallah Ta'ala na si oras IN sedin isab muhadir tema pagantiin
Salam dua si kam kemon. Mihaan dasa kam jumuk-jumuk. Dasa kita bijumuk-jumuk ngihinang kahapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.